সংসদে টাকার পরিবর্তে প্রশ্নের ইস্যুতে মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়ালেন অধীর চৌধুরী। বললেন, সংসদে প্রশ্ন করা আমার দায়িত্ব। আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, প্রশ্ন ভুল ছিল নাকি প্রশ্ন করার পদ্ধতি ভুল ছিল। যদি ঠিক প্রশ্ন করা হয়েছিল তাহলে তার জবাব দাও, আর যদি প্রশ্ন করার পদ্ধতি ভুল ছিল তাহলে প্রিভিলেজ কমিটি বিষয়টি দেখুক। এত দ্রুত মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলছে তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে সরকার প্রতিহিংসার ভাবনা থেকেই এটা করছে। ওর সঙ্গে আদানিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আদানির বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন তুললেই সরকার তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। কি বলেছেন অধীর চৌধুরী, শুনবো। ये मैंने पहले ये बात कह चुके हैं, महुआ मोइत्रा एक आम लोगों की नुमाइंदे होते हैं। सवाल पूछना सदन के अंदर ये हम सब के लिए दायित्व बनते, फर्ज बनते। सवाल कहीं से भी आ सकते। मैं सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि सवाल गलती थी, ये सवाल करने की तरीके में गलती थी, कौन सा? अगर सवाल ठीक थी तो आप इसके जवाब दिया करो, और सवाल पूछने का जो तरीका अपनाने में कोई अगर खामियां रहे तो प्रिविलेज कमेटी में डाल दो। इतना त्वरित गति से महुआ मोइत्रा को बहिष्कार करने की जो कार्रवाई हो रहे हैं, इसमें स्पष्ट साबित होते हैं कि ये सरकार अपने बदले की भावना से ये करता है। वजह ये है कि उनकी साथ अदानी को जोड़ दिया गए हैं। अदानी के खिलाफ कोई अगर सवाल उठे तो हमारी आज की देश की जो सरकार, ये सरकार के लिए ये बिल्कुल नापसंद चीज़ होते हैं, और इसके लिए उसके खिलाफ जो कदम उठाना चाहिए, हर संभव कदम उठाने के लिए सरकार साजिश रचेगी। ये सबका ये जगजाहिर होते हैं महुआ मोइत्रा के ये मुद्दा को लेकर। সোমবার পূর্ত দপ্তরের বাংলোতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। আর সেখানেই তিনি সংসদে টাকার পরিবর্তে প্রশ্নের ইস্যুতে মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়ান। পাশাপাশি অধীর বলেন, উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার, আর সেই কারণেই বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়াজ ওঠে। কিন্তু এই আওয়াজ ওঠার মূল কারণ হলো আর্থিক সামাজিক দিক থেকে অনুন্নয়ন। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গের মানুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, কেউ তাদের সমস্যার সমাধান করছে না, আর সেই কারণেই এই আওয়াজ উঠেছে। এছাড়া এদিন উত্তরকাশী নির্মীয়মান ভেঙে পড়ার টানেল উদ্ধার কাজ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন অধীর। তার অভিযোগ সরকারের গাফিলতি রয়েছে। অধীর বলেন, উত্তরকাশীর ঘটনায় সরকারের গাফিলতি রয়েছে। হাই পাওয়ার কমিটি সরকারকে বারবার সতর্ক করেছিল, পাহাড়ে যে কোনো কাজ শুরু করার আগে ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। উত্তরকাশীর পাহাড়ি এলাকা সিসমিক জোনে রয়েছে, আর সেখানকার এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ। সরকারের তাড়াহুড়োয় ভুল পদক্ষেপ করেছে, আর তাতেই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। কি বলেছেন অধীর, শুনবো। में जो घटना घटी है वो बड़ा दर्दनाक है। भगवान से प्रार्थना करूं, अल्लाह ताला से दुआ मांगूं कि सही सलामत ये लोग वापस आ जाएं, निकले जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहते हैं कि काफ़ी सारे अनदेखी हुई है, लापरवाही हुई है। हाई पावर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसमें बार बार ये सरकार को सतर्क किए गए थे कि इस पहाड़ में अगर छेड़छाड़ करने के पहले कुछ अहम कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तरकाशी की जो पहाड़िया इलाके हैं ये बड़ा सिस्मिक जोन में ये होते हैं। मतलब भूकंपन, ये जो इस इलाके की भूकंपन की इसमें संभावना रहते हैं। ये मैं नहीं, विशेषज्ञों ने ये बार बार बताया। लेकिन सरकार, मुझे लगता है हड़बड़ करते हुए हड़बड़ी में गड़बड़ी तो किए हैं, और अनदेखी करते हुए इस तरह की घटना घटी है। फिर भी हम दुआ मांगो, प्रार्थना करें, सही सलामत तो निकाले जाए। मुझे बिल्कुल आशा है कि वो लोग सही सलामत निकल पाए। देखिए मैंने আর এদিকে সংসদে টাকার পরিবর্তে প্রশ্নের ইস্যুতে মহুয়া মৈত্রর পাশে দাঁড়িয়েছেন অধীর চৌধুরী। বলেন, সংসদে প্রশ্ন করা আমার দায়িত্ব। আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, প্রশ্ন ভুল ছিল নাকি প্রশ্ন করার পদ্ধতি ভুল ছিল।
ঠিক কি প্রশ্ন করা হয়েছিল তাহলে তার জবাব দাও, আর যদি প্রশ্ন করার পদ্ধতি ভুল ছিল তাহলে প্রিভিলেজ কমিটি বিষয়টি দেখুক। কি বলেছেন শুনবো। देखिए, मैंने पहले ये बात कह चुके हैं, महुआ मोइत्र एक आम लोगों की नुमाइंदे होते हैं। सवाल पूछना सदन के अंदर ये हम सब के लिए दायित्व बनते, फर्ज बनते। सवाल कहीं से भी आ सकते। मैं सरकार को ये पूछना चाहते हैं कि सवाल गलती थी, ये सवाल करने की तरीके में गलती थी, कौन सा? अगर सवाल ठीक थी तो आप इसके जवाब दिया करो, और सवाल पूछने का जो तरीका अपनाने में कोई अगर खामियां रहे तो प्रिविलेज कमेटी में डाल दो। इतना त्वरित गति से महुआ मोइत्र को बहिष्कार करने की जो कार्रवाई हो रहे हैं, इसमें स्पष्ट साबित होते हैं कि ये सरकार अपने बदले की भावना से ये करता है। वजह ये है कि उनकी साथ अदानी को जोड़ दिया गए हैं। अदानी के खिलाफ कोई अगर सवाल उठे तो हमारी आज की देश की जो सरकार, ये सरकार के लिए ये बिल्कुल नापसंद चीज़ होते हैं, और इसके लिए उसके खिलाफ जो कदम उठाना चाहिए, हर संभव कदम उठाने के लिए सरकार साजिश रचेगी। ये सबका ये जगजाहिर होते हैं महुआ मोइत्र के ये मुद्दा को लेकर। সোমবার পূর্ত দপ্তরের বাংলোতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী, আর সেখানেই তিনি সংসদে টাকার পরিবর্তে প্রশ্নের ইস্যুতে মহুয়া মোইত্রের পাশে দাঁড়ান। পাশাপাশি অধীর বলেন যে উত্তরবঙ্গ বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, আর সেই কারণেই বারবার বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়াজ ওঠে। কিন্তু এই আওয়াজ ওঠার মূল কারণ হলো আর্থিক সামাজিক দিক থেকে অনুন্নয়ন। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গের মানুষদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, কেউ তাদের সমস্যার সমাধান করছে না, আর সেই কারণেই এই আওয়াজ উঠেছে। এছাড়াও এদিন উত্তরকাশী নির্মীয়মান টানেল ভেঙে পড়া নিয়ে উদ্ধার কাজ নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে রীতিমতো কাঠগড়ায় তুলেছেন অধীর। তার অভিযোগ সরকারের গাফিলতি রয়েছে। অধীর বলেন যে উত্তরকাশীর ঘটনায় সরকারের গাফিলতি রয়েছে। হাই পাওয়ার কমিটি সরকারকে বারবার সতর্ক করেছিল, পাহাড়ে যে কোনো কাজ করার আগে ভীষণভাবে জরুরি হচ্ছে সব দিক দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া। উত্তরকাশীর পাহাড়ি এলাকা সিসমিক জোনে অবস্থিত, আর সেখানের এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ। সরকারের তাড়াহুড়োতেই ভুল পদক্ষেপ করা হয়েছে, আর তাতেই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে বলে তোপ দেখেছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। পরবর্তীতে আর ঠিক কি আপডেট হয় সেটা জানার জন্য সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা এখন রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপেও, তাই হোয়াটসঅ্যাপেও আমাদেরকে ফলো করে নিতে ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা।